पिला माने आज आम पढ़ा सप्तम श्रेणी गणित बही अभ्यास कार्य 4.3 एक नंबर कदे आलोकर बेग सेकेंड प्रति 1,10,100,000 लक्ष नियुत कोटि 30 कोटि मीटर यही बेग को प्रामाणिक रूप से प्रकाश कर। आम प्रामाणिक रूप से केमिति प्रकाश करवा। एक नंबर क आलोकर बेग सेकेंड प्रति 30 कोटि किलोमीटर 8टा शून्य 3 रे 8टा शून्य 30 कोटि मीटर यही बेग को आम प्रामाणिक रूप से प्रकाश करवा। आम देखा आगे संख्याटा देछि 1,10,100,000 लक्ष नियुत कोटि 30 कोटि ताकू प्रामाणिक रूप से प्रकाश कले संख्याटी हे आम देखा आगे प्रथम संख्या अच्छी 3 पर दशमी बिंदु नहीं जावा किसी संख्या ना जीरो देदेबा गुणन 3 पर जेतिकीटा संख्या अंक अच्छी 3 पर जेतिकीटा अंक अच्छी 3 3 6 2 8 आम एक सेतिकीटा शून्य देदेबा 3 पर 8टा अंक अच्छी शून्य 3 पर 8टा शून्य अच्छी आम एक 8टा शून्य देदेले ताले तार प्रामाणिक रूप हम से 3.0 रहा गुणन यहाँ एक 8टा शून्य मान 10 रो 8 घात 10 को 8 रे गुणिले यही संख्याटी हम यहाँ हूँ प्रामाणिक रूप। ख नंबर देछि पृथ्वी ठारू चंद्रर प्रामाणिक रूप को वैज्ञानिक पद्धति मध्य कह जाए हाराहारी दूरता प्राय 1 मीटर देछि 3 8 4 केतरा शून्य 3 3 6टा शून्य मीटर आम सेमती प्रथम संख्या नहीं जावा प्रथम आम 3 पर दशमी बिंदु देकी संख्याटी लिखा 3.84 3.84 गुणन 3 पर देखा केतटा अंक अच्छी 3 पर आमर अच्छी 3 3 6 2 8 8टी अंक अच्छी आम एक 8टा शून्य देदेबा 3 पर 8टी अंक अच्छी आम एक 8टी शून्य देबा एतिकी संख्यार एतिकी गुणिले यही संख्याटा आमर बाहर तापर आम से लिखा 3.84 गुणन यहाँ केते 10 रे 3 3 6 2 8टा शून्य अच्छी एक आम 10 रो 8 घात लिखा यहाँ हूँ यार प्रामाणिक रूप। तापर 2 नंबर देछि निम्न रे केते गुडी संख्यार प्रामाणिक रूप दि जाइछि संख्याटी को लेख ये आमर संख्या देथिला आम प्रामाणिक रूप से लिखुले ये प्रामाणिक रूप देछि आम ताकू संख्यार लिखिबा। दुई नंबर क 9.8 गुणन 10 रो 4 घात समान लिखा से 9.8 रहा 10 रो 4 घात है एक 4टा शून्य एक 4टा शून्य 1 10 100,000 10,000 एक 10 रो 4 घात है 10,000 आम ताकू गुणी देले केते हबो 98 रे आम 10,000 को गुणी देले केते हबो संख्याटी 9 8 रे 4टा शून्य ये संख्याटी आम दशमी बिंदु गोटे संख्या छाड़ी मराही आमर गोटे संख्या छाड़ी दशमी बिंदु मारे केते 9 8 0 0 0
ହେଉଛି ତା'ର ସଂଖ୍ୟା। ଏମିତି ବି ଲେଖିପାରିବା, ଆମର 9.8ରେ 10,000 ଗୁଣା ହେଇଛି। ଆମେ 9 ପରେ ଏମିତି ସଂଖ୍ୟା 10ର 4 ଘାତ, 9 ପରେ ଯେମିତି 4ଟା ସଂଖ୍ୟା ରହୁଥିବ, 9 ପରେ 4ଟା ସଂଖ୍ୟା ହେଲେ ଆମ 9 ପରେ 8 ଅଛି, 8 ଆଉ 3ଟା ଶୂନ ହେଲେ 9 ପରେ 4ଟା ସଂଖ୍ୟା ହେଇଯାଉଛି। ତାପରେ ଖ ନମ୍ବର ଦେଇଛି 1.385 ଗୁଣନ 10ର 7 ଘାତ। ଏଇଟା ବି ଠିକ୍ ସେମିତି କରିବା, 1.385 ଗୁଣନ 10ର 7 ଘାତ ହେଲା ଯେ କେତେ? 10 1ରେ 7ଟା ଶୂନ, 10କୁ 7 ଥର ଗୁଣିଲେ ଆମର ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟି ବାହାରିବ। ତାପରେ ସମାନ, ଆମେ ଏଇଥିରେ ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟି ଗୁଣିଲେ କେତେ ହେବ? 1385ରେ 7ଟା ଶୂନ, 1385ରେ 7ଟା ଶୂନ, ମାନେ ଆମେ ଦଶମୀ ବିନ୍ଦୁଟାକୁ ଉଠେଇଦେଲେ 1385, ଏଥିରେ 7ଟା ଶୂନ ଅଛି, ଆମର ଗୁଣିଦେଲେ 1385ରେ 7ଟା ଶୂନ, ଆମର ଦଶମୀ ବିନ୍ଦୁ କେତେଟା ସଂଖ୍ୟା ଛଡ଼ା ହେଇକି ମରା ହେଇଛି? 3ଟା ସଂଖ୍ୟା। ଆମେ ଏପଟୁ 3ଟା ସଂଖ୍ୟା ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆମର ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ ହେଲା? 1.385ରେ କେତେଟା ଶୂନ? 1 2 3 4, 4ଟା ଶୂନ। ମାନେ ଆମେ 1 ପରେ ସେତିକି ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବା ଯେମିତି 10ର 7 ଘାତ ହେଉଥିବ, ମାନେ 1 ପରେ 7ଟା ସଂଖ୍ୟା ଲେଖା ହେବ। ଆମର 1 ପରେ ଆମର 3ଟା ଅଙ୍କ ଅଛି, ଆମେ 3ଟା ଅଙ୍କ ଲେଖିଲେ ଆଉ 4ଟା ଶୂନ ଲେଖିଲେ 1 ପରେ ଆମର 7ଟା ସଂଖ୍ୟା ହେଇଯିବ। ଗ ନମ୍ବର ଦେଇଛି 5.15 ଗୁଣନ 10ର 10 ଘାତ। ସେମିତି ଏଟାକୁ କରିବା, 5.15 ଗୁଣନ 10ର 10 ଘାତ ହେଲା 1ରେ 10ଟା ଶୂନ, 1ରେ 10ଟା ଶୂନ ଆମର ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଆମେ ଲେଖିବା ସେମିତି ଗୁଣିଦେଲେ 1 5 5ରେ 3 3 6 3 9 10ଟା ଶୂନ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ଆମର 10ଟା ଶୂନ ହେଇଗଲା। ଏଠି 2ଟା ସଂଖ୍ୟା ଛାଡ଼ିକି ଦଶମୀ ବିନ୍ଦୁ ମରା ହେଇଛି, ଆମେ 2ଟା ସଂଖ୍ୟା ଛାଡ଼ିକି ଦଶମୀ ବିନ୍ଦୁ ମାରିଦେବା। ତାହେଲେ ଏଠି ଆମର ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ ହେଲା? 5 1 5ରେ 3 3 6 7 8ଟା ଶୂନ, 1 2 3 4 5 6 7 8ଟା ଶୂନ, ମାନେ ଆମେ 5 ପରେ ଆମର କେତେଟା ସଂଖ୍ୟା ରହିଲା? 3 3 6 3 9 10, ଏଠି 10ର 10 ଘାତ ଥିଲା, 5 ପରେ ଯେମିତି 10ଟା ଅଙ୍କ ରହିବ। ତାପରେ ଘ ନମ୍ବର 3.9, ତାପରେ ଗୁଣନ 10ର 11 ଘାତ। ଏଇଟାକୁ ସେମିତି କରିବା, 3.9 ଗୁଣନ 1ରେ 11ଟା ଶୂନ, 11ଟା ଶୂନ ଆମର ହେଲା, ଗୁଣିଦେଲେ ତାକୁ ହେବ 39ରେ 11ଟା ଶୂନ, 3 3 6 3 9 10 11, ଆମର ଏଠି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଛଡ଼ା ହେଇକି ଦଶମୀ ବିନ୍ଦୁ ମରା ହେଇଛି, ଆମେ ଏଠି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଛାଡ଼ିକି ସେପଟକୁ ଦଶମୀ ବିନ୍ଦୁ ମାରିଲେ ଆଉ କେତେ ରହିଲା? 3 9 0 0 0, ମାନେ ଏଠି 3 ପରେ କେତେଟା ଅଙ୍କ ଆମର ରହିଲା? 3 3 6 3 9 10 11, ଏଠି 10ର 11 ଘାତ ଅଛି, ଆମର ଯେମିତି 3 ପରେ 11ଟା ଅଙ୍କ ରହୁଥିବ। 2 ନମ୍ବର ସରିଲା। 3 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ପୃଥିବୀର ବ୍ୟାସ ପ୍ରାୟ ଏତିକି ମିଟର, ସୂର୍ଯ୍ୟର ବ୍ୟାସ ପ୍ରାୟ ଏତିକି ମିଟର, ଶନି ଗ୍ରହ ଠାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଦୂରତା ପ୍ରାୟ ଏତିକି ମିଟର, ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରାୟ ଏତିକି ଘନ କିମି ସମୁଦ୍ର ଜଳ ଅଛି। ଏହାକୁ ପ୍ରାମାଣିକ ରୂପରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଦେଇଛି। ତିନି ନମ୍ବର, ପୃଥିବୀର ବ୍ୟାସ ପ୍ରାୟ 1 2 7 5 6 0 0 0 ମିଟର। ଏଟା ହେଲା 1 10 100 1000 ଅୟୁତ ଲକ୍ଷ ନିୟୁତ କୋଟି, 1 କୋଟି 27 ଲକ୍ଷ 56 ହଜାର ମିଟର।
ताकू आम प्रामाणिक रूप में लिखा। प्रामाणिक रूप में लिखिले आमर प्रथमे देछि यही संख्याटी नेबा प्रथमे 1 पर आम दशमिक बिंदु देवा। 1 मन रखिदे प्रथम संख्या पर दशमिक बिंदु दि जाए 1.2756 गुणन गणिदेव 1 पर केतरा संख्या अच्छी 3 3 6 7 7 संख्या अच्छी 10 ର 7 घात। यहाँ है प्रामाणिक रूप। यहाँ 3 नंबर क। 3 नंबर ख देछि सूर्यर व्यास प्राय 14,000 मीटर। ताहले 1 10 100 1000 1 लक्ष नियुत कोटि 140 कोटि मीटर। सूर्यर व्यास प्राय 140 कोटि मीटर। तार प्रामाणिक रूप देछि। तार प्रामाणिक रूप आम लिखा। यहाँ 1 पर आम दशमिक बिंदु नवा 1.4 गुणन गणिदेव 1 पर केतरा अंक अच्छी 3 3 6 3 9 10 ର 9 घात। ये बहुत सहज बुझा। ग नंबर शनि ग्रह ठारू सूर्यर दूरता प्राय 143350000000 मीटर। शनि ग्रह ठारू सूर्यर दूरता प्राय एतिकी मीटर दूरता। आम तक प्रामाणिक रूप 1 पर दशमिक बिंदु देवा। प्रथम संख्या पर सब बेले दशमिक बिंदु दिज्व। 1 पर दशमिक बिंदु आ रहा 4 3 3 5 माने आम 0 शून्यटा को छाड़ी जी संख्या रहा आम से लिखा गुणन। तापर गणिदेव प्रथम संख्या पर केतरा अंक रहा 3 3 6 3 9 10 10 ର 10 घात। यहाँ हूँ तार प्रामाणिक रूप। घ नंबर हूँ पृथ्वी रे प्राय 1 3 5 3 0 0 0 0 0 0 घन किलोमीटर समुद्र जल अच्छी घन किमी समुद्र जल अच्छी। तार प्रामाणिक रूप होम 1 पर दशमिक बिंदु देकी 3 5 3 लिखा 1.353 गुणन 1 पर केतरा अंक अच्छी गणिदेव 1 पर 3 3 6 3 9 अंक अच्छी 10 ର 9 घात। यहाँ हूँ सप्तम श्रेणी गणित बही अभ्यास कार्य 4.3 समस्त प्रश्नर समाधान।